sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi ajma'in. Sumila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati tabi'in wal aimatil mujtahidin wal qurra'i wal muhadithin wal ulama'il murasyidin wal ulama'il musannifin al mukhlisin wa jami'i sadatin al alawiyyin wa jami'i minal idari wa jami'i sufiyatil muhaqqiqin wal dzikritu min hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wal malaikat hamalatul arsy wal malaikat fi hadhil qaryah wal malaikat qasiman salam min hadrati sultanil awliya syahidul qadir jilanil hasan wa amadil arba'ah wa imam Muhammad al-Ghazali wa Syafi'i bin Isa bin Yazid al-Bastami wa Syafi'i Zakaria bin Syarfuddin Anawi wa Syafi'i wal awliya ya awliya illahi ta'ala minal masyriqil maghrib sabil adil jabri wal awliya fi hadil madinati sukarju wa hawlaha wal awliya fi hadil qaryah karakilan bitungwina wa hawlaha sumila qadratil hamid abdu bin awbar antusalak pada waladi wa sujuduriyati wal habib abdu bin alwi al-hadad wa usuli wa furu'in wal habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Khadsi wal adi wa sujuduriyati wal habib Abu Bakar bin Muhammad sekal wal adi wa sujuduriyati wal habib Hasan bin Husain al-Idris wa sujuduriyati Husain bin Zain bin Hasan bin Sunaitus wa Fahlul bin Ahmad al-Idris wa usulihim wa furu'ihim wa talamin sabilaihim sumila hadrati jami'a sadidatina wa muallimina wa masyayikhina wa masyayikhina wa murabbi ruhina wa sallallahu sayyidina khairul maki wa ikhwani wa sayyidina al-bandawi wa ladi wa sayyidina wa sahaitul maki wa sayyidumuddin wa sahasim wa sa'mat bakir wa sa'mat yasin wa sa'mat sarwani wa sa'imam ahfas wa usulihim wa furuhim wa talamin wa sabilaihim sumila hadrati syahrul mu'akum wa sayyidina jidina simaqlasina simaqlisun wa usulihim wa furuhim sumila hadrati syahrul mukhidin wa sa'atul khairi mukhidin alam wa Muhammad soleh wa sahsan wa diwasa murtadu al-sisinatim sumila hadrati syahrul bustami wa syahrul biyadi sanawa bil pantalim wa sahsan wa Umar sallallahu alaihi wasallam mensyukur wa usul wa furuhim sumila hadrati syakhuna khalil bakal wa sa'asam asar wa sa'ab basbuah wa lahab basmillahi wa sa'asan sulari wa sa'asram kudus wa sa'bisam surin wa jami'an wa sa'jami'an hadul ulama wa usulihim wa furuhim wa talamin dan sabilaihim sumila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwatina wa ikhwanina wa azwajina wa awladina wa syaikhina wa talamidina wa talamidatina wa ikhwanina wa ashabina wa jiranina wa jama'atina wa ala quryatina sumila hadrati jami'ah lil quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wa baqiha khususan jami'ah lil quburi man hadara fi hadil majlis wa ila ruhihim wa jasadin jami'i man hadara fi hadil majlis wa man sakana fi hadil qura min madinah wa man sakana fi hadil qura min madinah ala ma nawasu aslafuna wa ahbabuna wa suyukhuna salihun annahu waj'alna fi niyatihim wa a'malu fi a'malihim wa akhlaquna fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim misla akhir hayatihim wa yahdimu lana bil husna wa huwa radin anna bi khairin wa lutfin wa afiyah wa annahu yaftahu alana futuhal arifin wa yufakkina fid din wa yu'allimna tawil wa yahdina ila sabil wa annahu yaslimu murdana wa murdal muslimin wa annahu yujabinal fitan wal mihal ma'dhara minha wa ma badan alama wa habibul ali bin Muhammad bin Husain al-Khadsi wa la tusujudu wa alama wa syaikhul abad wa la tusujudu wa alama wa syekh Abi Zakaria bin Syarfuddin Anawi wa Syafi'i wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yambaghi sayukjo lil qari'i kedue wong kang maca Al-Qur'an lil qari'i kedue wong kang maca Al-Qur'an idab tadaa
ing dalem nalikane ngawiti sapa qari idza tadaa ing dalem nalikane ngawiti sapa qari min wasati surati saking tengahe surat min wasati surati saking tengahe surat awaqafa utawa mandek sapa qari awaqafa utawa mandek sapa qari ala ghairi akhiriha ing atase liyane akhire surat ala ghairi akhiriha ing atase liyane akhire surat apa ayat tadia yen toh ngawiti sapa qari apa ayat tadia yen toh ngawiti sapa qari min awalil kalami saking kawitane kalam niku cerita min awalil kalami sang kawitane kalam utawa guneman utawa cerita utawa pembahasan al murtabati kang bersambungan apa ba'duhu setengah kalam bi ba'din kelawan setengah kang weneh wa ayyaqi falan yentoh mandek sapa qari alal kalami ing atase kalam to ing atase lafat ing atase ayat ing atase gunem cerita al murtabati kang bersambungan apa kalam wala yataqayyadu lan ojo gandulan sapa qari bil aksyari kelawan piro-piro propuluh wal ajza'i lan piro-piro juz fa innaha monggo temen setune aksyar ajza iku kot takunu terkadang ono apa aksyar ajza iku kot takunu terkadang ono apa ajza. Nah teman-teman kot niku kadang dimakna terkadang dimakna teman-teman, tergantung masuknya di mana. Kalau kot masuk di fi'il madhi maka dimakna teman-teman, tapi kalau kot masuk di fi'il mudhari maka maknanya terkadang. Kot iku kot takunu terkadang ono apa aksar ajza fi wasatil kalami ing dalem tengahe gunem al murtabati kang bersambungan kalau juz'i koyok juz alladhi juz fi qoulihi ta'ala ing dalem dawuh Allah ta'ala rupane dawuh wal muhsanatu minan nisa surat An-Nisa ayat 24 niki juz pinten niki PR nah iki wal muhsanatu minan nisa iki juz pinten? Coba kita coba nih Al-Qur'an dulu. Nah niki termasuk awal-awal juz, tapi awal juz niki termasuk napa mboten awalul kalam. Ngoten mata saya wonten gandengane. Wal muhsanatu lan pira-pira wong kang den reksa. Al-Qur'an ana kok iki. Sing wal muhsanatu lan pira-pira wong kang den reksa minan nisa saking pira-pira wadon An-Nisa ayat 24 wa fi qoulihi lan ing dalem dawuh Allah taala rupane wa ma ubarri'u nafsi lan orang lebaraken sapa ingsun nafsi ing nafsu ingsun ing awak ingsun nafsi ing awak ingsun wa fi qoulihi ta'ala lan ing dalem dawuh Allah taala surat Yusuf ayat 53 wa fi qoulihi ta'ala lan ing dalem dawuh Allah taala fama kana jawaba qaumi surat An-Nahl niku sing bener An-Naml sari apa? Nisari? Coba ditulis nisari. Sing wama ubarri'una sing fama kana jawab qaumi. Niki surat napa? Nisari apa?
Al-A'raf ini bener Al-Ahzab. An-Nahl. Niki maka digoleki niku sing asli niki surat An-Naml cobi. An-Naml 377. Nah ini nah gini surat anu napa surat An-Naml tembriki awal juz 20 fama kana jawab qaumi niku asline dikanu dipun tandani dadi niku sing bener surat An-Naml ayat 56. An-Naml ayat 56 ku An-Nahl niku dipun ganti An-Naml. Wa fi qouli ta'ala lan ing dalem dawuhipun Allah taala fama kana mongko ora ana famakana mongko ora ana iku jawab qaumi jawabe kaum Nabi Lut. Dan famakana jawab qaumihi inna an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Temriku. Lah padahal temriku niku napa? Mboten akhir kalam. Temriku kan biasanya nek umume kan madheke temriku nggih. Bal antum qaumun tajhalun. Temriku. Nah niku asline di kalih napa niku kalih ayat sebelumnya, asline ayat sebelumnya dan ayat ini tasih bersambungan. Di dalam maknanya itu tasih bersambungan. Makanya niku apike ora manik teng niku kan ya. Jadi tidak berpedoman pada juz. Terus wa fi qouli ta'ala lan ing dalem dawuh Allah taala rupane wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih. Surat Al-Ahzab ayat 31. Sapane wong waman utawi sapane wong iku yaknut taat sapa man iku yaknut taat sapa man mingkunna sanging sira kabeh lillahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah Surat Al-Ahzab ayat 31. Wa fi qoulihi ta'ala lan ing dalem dawuh Allah taala wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama. Lan ing dalam dawuh Gusti Allah niku wa ma anzalna lan ora nurunaken sapa ingsun ala qaumihi ing atase kaum rajul min ba'dihi ing dalem sakwuse mateni rajul min jundin ing bolo tegese malaikat li ahlakihim min jundin saking pira-pira bolo. Nanti mriki bolo malaikat bolo sing disebut bolo niku malaikat sing bakal rusak maring kaum minas sama'i saking langit surat Yasin ayat 28. Wa fi qoulihi ta'ala lan ing dalem dawuh Gusti Allah taala rupane ilaihi yuraddu ilmus sa'ah surat Fussilat ayat 47. Ilaihi maring Gusti Allah yuraddu den balekaken apa ilmus saati ngawruhi kiamat surat Fussilat ayat 47.
Wa fi qoulihi ta'ala lan ing dalem dawuh Allah Ta'ala rupane wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa badalan pertelo wa badalan muspertelo lahum keduwene alladzina zalamu lahum keduwene alladzina zalamu apa sayyi'atun pira-pira piwales apa sayyi'atun pira-pira piwales ma apa sayyi'atun piwales Allah apa sayyi'atu made lanjut apa sayyi'atuna pira-pira piwales olone perkara apa sayyi'atu ma pira-pira piwales olone perkara amilu kang lakoni sapa alladzina amilu kang lakoni sapa alladzina surat Az-Zumar ayat 48 surat Az-Zumar ayat 48 wa fi qoulihi ta'ala lan ing dalem dawuh Gusti Allah Ta'ala rupane qala fama khatbukum ayyuhal mursalun Qala dawuh sapa Nabi Ibrahim fama mongko utawi apa khutbuk iku khutbukum kelakuan sira kabeh ayyuhal mursaluna he eleng-eleng pira-pira wong kang den utus surat Ad-Dzariyat ayat 31 wa kadzalika lan iku kaya iki Ad-Dzariyat wa kadzalika lan iku kaya iki Ad-Dzariyat Al-Ahzab utawi surat Al-Ahzab ka qoulihi ta'ala kaya dawuh Allah Ta'ala rupane dawuh wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat wadhkuru lan ilinga sira kabeh Allah ing Gusti Allah fi ayamin ing dalem pira-pira dina ayamit tasyrik dina tasyrik makdudaten kang pira-pira wewilangan surat Al-Baqarah ayat 203 wa fi qoulihi ta'ala lan dawuh Allah Ta'ala rupane dawuh qul a'unabbiukum bi khairim min dzalikum qul ngucap sapa sira Muhammad a'unabbiukum ana ton critani ingsun ing sira kabeh bi khairin kelawan kebagusan min dzalikum saking mengkono madkur minasyahawat min dzalikum saking mengkono perkara kang den tutur saking pira-pira syahwat bon niku riyen dados fasal punika hubunganipun kalian qori sing badhe maos Al-Qur'an. Dados sebaiknya bagi tiang sing badhe maos Al-Qur'an niku di dalam memulai pembacaan Al-Qur'an misal lek maca kalau wau kok bukan dari awal surat misal mim wasati surati awaqafa ala ghairi akhiriha ketika si qari tersebut mau membaca Al-Qur'an bukan dari awalnya surat, yaitu misal dari tengah-tengah surat, ataupun si qari berhenti bukan di akhir surat, maka sebaiknya si qari di dalam memulai pembacaan Al-Qur'an itu dimulai dari awalnya kalam yang bersambungan, yang berhubungan dengan kalam sebelumnya. Jadi ini harus ada hubungannya, untuk sampai meninggalkan hubungan. Kayak ini mau contoh nih, kayak kata di bawah niki harus ada hubungannya. Jadi ini surat yang ayat yang dibaca dengan ayat yang sebelumnya harus ada hubungan. Ada hubungan orang, nah ada hubungan sebelumnya harus dibaca. Nah misal tidak ada hubungan ya maka dari situ. Misal mau berhenti, misal arep berhenti di ayat ini. Kok setelah ayat ini dengan ayat sebelumnya sesudahnya kok masih ada hubungan cerita,
maka harus dilanjutke gak oleh marek kono, gak oleh teng mriki hukume makruh. Nggih. Dadi ini sebaiknya jangan berhenti di situ, tapi melanjutkan sampai ayat akhir pembahasan. Sekiranya di dalam percakapan, di dalam cerita itu wis tidak ada sambungannya. Misal ayat yang pertama dan yang kedua kok masih ada hubungan, maka jangan berhenti di ayat yang pertama. Lah ayat kedua dan yang ketiga sudah tidak ada hubungan, maka yang berhenti di ayat yang kedua. Berarti nak kayak niku kan berarti kita niku di dalam membaca Al-Qur'an kudu ngerti maknane kan? Saking mriku. Nah, saking niki keterangan niki. Terus wa ayyakifa alal kalamil murtabit. Jadi juga jangan berhenti, jangan memulai pada ayat yang ayat tersebut masih ada sambungan dengan ayat sebelumnya. Berarti misal ayat yang ketiga dan yang kedua itu masih ada hubungan, maka tidak boleh memulai dari ayat yang ketiga, harus dari ayat yang kedua. Misal ayat yang pertama dan kedua sudah tidak ada hubungan, tidak ada hubungan cerita. Ayat yang kedua dan ketiga masih ada hubungan. Kalau kita mau memulai harus dari ayat yang kedua. Ini contoh, sebagai contoh toh. Terus, nah seperti itu walayataqayyatul bil asyar wal ajza. Nah, di dalam kita pembacaan Al-Qur'an kita jangan berpedoman pada 10. Misal aku mau 10 ayat, kok ganti kowe. Jangan berpedoman pada situ. Ataupun pada juz. Wes kowe maca juz 1, rampung, kok juz 2. Tapi apa? Fa innaha qad takunu fi wasatil kalam al murtabit kal juz'il ladzi fi qouli ta'ala. Kenapa? Karena kadang niki terkadang di dalam juz itu, di dalam misal juz 19 menginjak juz 20. Padahal di akhir juz 19 dan awal juz 20 itu ada hubungan. Masih ada hubungan. Ini kan contoh kayak niki mau. Niki akhir juz 19 dan awal juz 20 niki ada hubungannya. Contohnya a'innakum latatunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun fama kana jawab qaumihi inna an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Niku kasih hubungane napa nek teng mriki kula maos ning anu nggih langsung napa niku terjemahan mboten maknane. Jadi mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Nah terus jawabannya kan iki, fama kana jawab qaumihi inna an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Nah niku termasuk napa? Niku mboten di akhir cerita, tapi akhir cerita mangke teng ngandhap niku teng ruko teng niki wau fa anjayna wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha minal ghabirin fa amtarna 'alaihim mataran fasa'a matarul munzirin. Niku di akhir ceritane. Mari. Yeah. Itu kalau buat story, kalau baca sendiri juga ikut ini. Oke, sebaiknya ikut ini. Sebaiknya kita berhenti di makrak. Makrak niku ya rukuk niku. Itu sebaiknya tentu. Misal awake dhewe saya mungkin membaca sendiri atau apa, jadi diusahakan berhenti pada tiap rukuk. Kenapa kok tiap rukuk? Karena ini dicontohi Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ketika membaca itu berhenti di rukuk, niku dicontohi Kanjeng Nabi. Lagi itu niat ingsun nderek Kanjeng Nabi di dalam pembacaan Al-Qur'an. Misal kita ini pancen nggak paham dengan makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an, tapi teng mriku kan wonten ain-ain niku nggih. Ain-ain dan niku kita minimal kita nderek niku mawon. Misal kita arep mandek, arep saka juz 19 arep mandek iki arep mandek juz 19, tapi nak kok aine gerek terus di manekne bablasnya tekan 20 sampai tekan ain. Lah mangke untuk memulai lagi ya dari ain juz 20 harus mekaten. Niki wau contohnya kan
Niki wau fa innaha qad takunu fi fasatil kalam al murtabati kal juz'il ladzi fi qouli ta'ala. Terkadang kenapa kok kita tidak boleh berpedoman di dalam berhenti atau memulai pada juz ataupun tiap 10 dari 10 pro 10 niku. Kenapa? Terkadang juz atau pro 10 itu fi wasatil kalam itu adalah di tengah-tengah cerita. Di tengah-tengah cerita. Dan ini bukan misal pro 10 niki ya berarti ya 1/10 dari napa niku juz. 10 dari juz utawa sak lembar lah niku penake. Lah teng niku kita kadang niku kita berhenti di 10 atau di juz niku kadang tersebut itu di tengah-tengah cerita bukan di akhir cerita. Wiwasatil kalam yang itu masih ada hubungannya dengan sesudahnya. Kalau niki mau kita mau berhenti di juz 19 di akhir juz 19 padahal akhir juz 19 masih ada hubungannya dengan ayat yang ada di awal juz 20. Maka sebaiknya jangan berhenti di akhir juz 19 tapi berhenti di awal juz 90 sing sampai ain, sing sampai di akhir cerita akhir kalam gitu. Contohnya niku wal muhsanatu minan nisa. Ini surat An-Nisa ayat 2. Surat An-Nisa ini juz pinten? Kira pada hafal bisa. Juz pinten Mbak Ira? Juz kawan. Nah niki nggih. Surat An-Nisa ayat 24. Nah niki surat An-Nisa ayat 24 niku kan termasuk awal dari juz 5. Awal dari juz 5. Sing juz 5 niku innallaha kana ghafurur rahima wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Niku masih ada hubungannya dengan ayat niku wau. Kan contohnya kan ngene. Hurrimat alaikum, hurrimat dan haramakun alaikum ing atas sira kabeh sapa ummahatukum pira-pira ibu sira kabeh wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukhti niku terus sampai niku wau diharamke. Sing diharamke malah wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan juga diharamkan mengumpulkan dua saudara untuk dinikahi menjadi satu. Innallaha kana ghafurur rahima. Allah punika zat sing maha pengampun saha maha welas. Dan juga termasuk yang diharamkan wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Nah niku termasuk orang-orang yang diharamkan untuk dinikah niki. Dan ini hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum ila akhir ini niku termasuk napa? Orang-orang yang diharam untuk dinikah. Wow. Termasuk yang diharamkan juga wal muhsanat, perempuan yang sudah bersuami ilama malakat aymanukum. Nah termasuk niku wau. Jadi tidak berhenti di akhir cerita teng niku wau. Nah kini mangke lah berhenti teng mboten makrak niku wau. Teng makrak teng juz 25 niku. Wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Niku wonten hubungane Allah hendak menerangkan wis piye mana yuridu wa yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatubu 'alaikum. Wis tidak ada hubungan cerita dengan yang ayat sebelumnya. Nah pramila niku wau wis minimal kita niku kan mboten patek paham di dalam arti yang minimal kita niku napa berhenti di ain. Tanten ain niku adalah termasuk dicontohnya Kanjeng Nabi ketika membaca rukuk, ain itu rukuk, Kanjeng rukuk, berhenti di situ Kanjeng Nabi biru rukuk. Niku termasuk niki sebagian contoh-contoh sing di awal juz itu ternyata masih ada hubungannya dengan di akhir juz sebelumnya. Wal muhsanatu minan nisa. Terus wa ma ubarri'u nafsi surat Yusuf. Terus fama kana jawab qaumi surat An-Naml niku sing jawabe kaum Nabi Lut. Terus wa ma fi qouli wa may yaqtusmu wa may yaqtus minkunna lillahi wa rasulih niku yo
di awal juz, di awal juz, tapi yang ternyata awal juz ini masih ada hubungannya dengan ayat yang di akhir juz sebelumnya. Pramila mandeke ampun di akhir juz, mandeke ampun di akhir juz niki wau, ataupun ketika memulai jangan di awal juz niki, tapi diambil dari juz sebelumnya yang masih ada hubungan ceritanya. Ya berarti sing putih. Nah niku yo misal Arab memulai dari juz 5, berarti dimulai pembacaannya dari akhir juz 4 sing ada ainnya tentu. Supaya napa? Supaya kene kan jaga-jagane lah. Berarti kaya niki wau, wallati yatinal fahishata min nisaikum fastashidu alaihinna arbatan minkum. Jadi nah misal pacar adik gak patek paham dengan arti cerita di dalam Al-Quran, tapi nak paham ya kita kan sangat kita ceritanya mada kan sakit bagi wong sing paham. Terus fakullu hadza mongko utawi sekabehane iki qaulihi ta'ala, fakullu hadza mongko utawi sekabehane iki dawuhe Allah Ta'ala, wasyibhuhu lan kang rupani hadza, wasyibhuhu lan kang rupani hadza iku yambari, iku ayam bari sayukjo, iku ayam bari sayucu apa allayub tada'u, apa allayub tada'a, apa allayub tada yen to ora den gawe ngawiti, apa allayub tada'a yen to ora den gawe ngawiti apa bihi kullu hada, apa bilik apa bi kullu hada, wala yuqafu lan ora den gawe mandek, wala yuqafu lan ora den gawe mandek apa alaihi kullu hada, apa alaihi kullu hada. Fainahu mongko temen sedune kulu hada, fainahu mongko temen sedune kulu hada iku muta'allaqun, iku muta'alliqun hubungan, iku muta'alliqun berhubungan bima kelawan ayat, bima kelawan ayat qablahu kang sadurunge kulu hada, qablahu kang sadurunge kulu hada. Kenapa kok kita ini dianjurkan untuk sebaiknya tidak memulai atau berhenti di situ? Di situ di ayat-ayat yang di atas disebut tadi. Karena kenapa? Fa innahu muta'alliqun bima qablahu. Dan sebaiknya kita itu jangan berhenti atau memulai dari ayat-ayat yang sudah disebut tadi. Karena ayat yang disebut tadi itu masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Jadi untuk memulai pembacaan Al-Qur'an ataupun berhenti itu sebaiknya kalau memulai ya dari sebelumnya, kalau berhenti sesudahnya sampai tekan akhir cerita, akhir napa niku kalam. Wala yaktaronna lan aja kebujuk temen sapa qori, wala yaktaronna lan aja kebujuk temen sapa qori bikaslina kelawan akeh pira-pira wong kang lali, wala yaktaronna lan aja kebujuk temen sapa qori bikasratil ghafilina kelawan akeh pira-pira wong kang lali, lahu maring kullu hada, lahu maring kullu hada minal qurra'i sanging pira-pira ahli wacan, minal qurra'i sanging pira-pira ahli wacan, rupane aladina ya wong akeh, rupane aladina ya wong akeh, la yurauna kang ora padha ngreksa sapa aladina, la yurauna kang ora padha ngreksa sapa aladina hadhil adaba ing ikilah tata krama, hadhil adaba ing ikilah tata krama, wala yatafakkaruna lan ora mikir-mikir sapa alladina, wala yatafakkaruna lan ora mikir-mikir sapa alladina fi hadhil maani ing dalem ikilah pira-pira makna. Nah saking mriku maka dianjurkan kita itu jangan sampai terbujuk mengikuti dengan kebanyakan orang yang membaca Al-Quran, tapi yang kebanyakan orang tersebut kegolong orang yang lupa. Orang yang lupa. Wala yaktaronna bikasratil ghafilina lah. Kita jangan terbujuk dengan kebanyakan orang tersebut lupa tapi ahli membaca Al-Quran. Jangan sampai kita itu terbujuk, terlena mengikuti orang yang ahli membaca Al-Quran tapi ternyata dia itu lupa, tidak menjaga tata krama, tidak menjaga adab
dan juga tidak faham dengan arti. Wala yatafakkaruna fi hadzal ma'ani, orang mikir-mikir dengan arti yang terkandung di dalam ayat tersebut. Nah terus piye yo sing iki mau? Kangge penake awake dhewe pancen yo gak patek paham niku penake yo minimal awake dhewe jaga-jaga adab, jaga-jaga niku mau ben ora kegolong minal ghafilin. Kita berhenti di tiap ain, atau memulai setelah ain gitu. Waliyatamathala lan becek manuta sapa qari, waliyatamathala lan becek manuta sapa qari ma ing qaul, ma ing qaul rawa kang riwayataken ing ma, rawa kang riwayataken ing ma sapa al-hakimu, sapa al-hakim wong kang dadi hakim, rupane Abu Abdillah bi isnadihi kelawan sanate Abu Abdillah, bi isnadi kelawan sanate bi Abu Abdillah an sayyidil jalili anis sayyidi saking Gusti, anis sayyidi saking bendoro al jalili kang agung rupane al Fudail bin Iyad radhiyallahu an. Qala dawu sapa al Fudail la tastawkhisu likillati ahliha krana kidike ahline turukul huda, likillati ahliha krana kidike ahline turukul huda. Wala taqtaranna lan aja kepucuk temen sapa sira, bikasratil halikina kelawan akeh pira-pira wong kang rusak, bikasratil halikina kelawan akeh pira-pira wong kang rusak. Wala yadurruka lan aja bahayani ing sira, apa killatus salikina kidike pira-pira wong kang ngambah dalan musul, apa killatus salikina kidike pira-pira wong kang ngambah dalan musul. Nah sebaiknya kita itu napa niku mengikuti saking dawuhe Imam Hakim itu Abu Abdillah. Nah ini saking bi isnadi anis sayyidil jalil al Fudail bin Iyad, kita mengikuti dawuhipun Fudail bin Iyad, sahabat Fudail bin Iyad, dawuhipun la tastawkhishu turuqal huda likillati aliha. Kita niku ampun sampai ngresah. Apa ngresah? Mergo napa? Ngresah saking dalane pituduh, mergo pancen kidik sanget likillati aliha, kidik sanget napa niku ahline tiyang sing saged nuduhaken. Nah paling sae iki kita manut guru-guru kita. Wala taqtaronna bi kasratil halikina, aja sampai kita niku kebujuk dengan kebanyakan orang yang rusak. Orang yang rusak niku ya sing tidak memahami seperti di atas niku wau. Wala yadurruka likillati salikin, dan karena sedikitnya orang yang ngambah dalam usul datang Gusti Allah, maka jangan sampai membahayakan orang, bahayani datang diri kita. Nah pernyataan niku walihadal makna lan krono arai iki makna, walihadal makna lan krono arai iki makna niku kolat napa kolu? Kolat sari napa sari? Kolat dawuh sapa al ulama, kolat dawuh sapa al ulama qiraatu suratin utawi maca surat, qiraatu suratin utawi maca surat qasiratin kang cendhek bikamaliha kelawan sampurnane surat, bikamaliha kelawan sampurnane surat iku afdhalul luwe utama min qiraati ba'di suratin, tinimbang maca setengah surat tawilaten kang dawa biqadril qasirati kelawan kira-kira surat kang cendhek, fa innahu mongko temen setune kelakuan iku qad yakhfa terkadang samar apa al irtibatu persambungan ala ba'dhin nasi ing ngatai setengah menungso, ala ba'dhin nasi ing ngatai setengah menungso fi ba'dil ahwali ing dalam setengah pira-pira tingkah. Lah saking keterangan di atas ulama niku ndawuhaken bilih maca surat sing cendhek
tapi sampurna niku luwih afdal katimbang kita maca surat sing panjang tapi mboten sampurna. Rantul hubunganipun kalian keterangan di atas tadi, masalah berhenti ataupun memulai, ternyata tapi yang berhenti ataupun memulai masih ada irtibatnya, masih ada persambungan hubungannya dengan sebelumnya atau sesudahnya. Maka membaca surat yang pendek tapi sampurna sampai selesai itu lebih utama daripada membaca surat yang panjang tapi ora rampung. Mbah niku di dalam sholat ataupun di luar sholat. Tapi lah nak sholat niku piye-piye? Maca surat sing pendek tapi rampung daripada sing dawa tapi ora rampung. Contohnya napa sakniki kan mulai ngetren. Ngetren maca surat dawa tapi ketika berhenti arep rukuk ternyata berhentine bukan pada akhir kalam, tapi masih ada kalam yang berhenti, masih ada hubungannya dengan kalam yang ayat yang sesudahnya. Wis berhenti langsung rukuk, itu lebih baik kita membaca surat sing pendek tapi sampai rampung wis cetha. Misal kulhu nak sampai rampung otomatis arep menginjak ke al-falaq, tidak ada hubungan ceritanya kan ada. Jadi para ulama ini mengatakan mending iku apik maca surat sing pendek sampai rampung daripada maca surat sing dawa tapi ora rampung. Lumayan kan ngaten iki. Taruh ya pendek sing cedek-cedek ae gitu. Gak sampai sing dawa-dawa dan berarti kita untuk menang sithik ngene iki bagi wong sing pancen rapate apal sing dawa-dawa.